Yan, paano mag-request ng transaction history sa ating GCash? Ayan, i-open lang natin yung ating GCash account and then lagyan lang natin yung ating PIN o yung ating yan, ilagay lang natin yung ating password and then yan, open na, click lang natin yung transaction history. Then scroll down lang, hanapin natin yung request transaction history. Click na natin eh. Click nyo lang po. Yan, may lalabas na ganyan. Pili lang po kayo na date na gusto nyong i-request. And for the 7 days, 30 days, 90 days, or kayo kung anong date na gusto nyo i-input nyo lang po. Or i-enter nyo lang po. Ayan, pag nailagay nyo na po yung date na gusto nyo i-request, click nyo lang po yung submit a request na nakalagay sa baba. Ayan, click nyo lang po yung submit request. Ayan, pag okay na po, click nyo lang po yung okay, at na-send na po yun sa email account na connected or email account na ginamit nyo sa inyong GCash account. Ayan. Then, pwede na rin po i-open agad yung email account kasi nandun na po yun na-send. Ayan. Open your email account and then click nyo lang po yung sinend ng GCash. Then, i-download nyo lang po yung nakalagay dun na PDF. Yan, download niyo lang po. Pili lang po kayo dyan kung ano yung saan niyo siya i-download. Sa paglagay naman ng password, ayan, ilagay niyo lang po yung last name, then yung 4-digit na GCash number sa dulo. Ayan, example. Makikita niyo naman po, ayan, enter niyo lang. Ayan, ito na po yung nalpas natin na transaction history. Makikita niyo po dyan lahat ng transaction, send request, send or receive. Ayan, thank you for watching po. Ganun na po kadali mag-request ng transaction history sa GCash.